instant puti, sini na makawaw. Wow, instant puti, sa Surf 2 minutes na, sini na makawaw. Wow, instant puti. Surf Instant Pamol ug Instant Puti in as fast as 2 minutes. Safe and tested cotton after one wash. Results may vary. Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, pahu sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalip di ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap. Paminawa ang tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City. Ako si Kate Brios, usa sa mga tag-iya sa INM Kate Beauty Incorporated. Ako magpahimangno sa mga tag-iya ug mga butika, pharmacy ug mga drugstore nga dili mo dawat og produktong Koy Herbal Capsule nga way tatak, the original ug way nakamarka sa kapsula nga KOI kay siguradong piki kana ug peligro sa panglawas ang epekto niini. Labaw sa tanan, mahimong pasakaan og kasong kalapasan sa balaod sa unfair competition. Ang mga pharmacy owners sa higayon nga masakpan kamo nga namaligya og Koy Herbal Capsule nga piki o walay kumpletong dokumento. Muhatag kog reward sa kantidad nga 300,000 pesos cash ni adtong mga tao nga makahatag og pruweba sama sa pictures o transaksyon sa mga tao nga anaa sa sulod mismo sa mga pharmacies og uban pa gikan sa dili otorisadong mga pharmacies labi na sa mga distributors. Daghang salamat.